زي أقلوا دمسي سلام نايو أقلقلتنا كل جزء مشت كابشن منتن فرقان كساب ساعة شعته سلاسان حدن حصير معبلي فينا لومي نتصبرا هيوت زبل مدبنا حزنا قريبنا زلونا أزينا نفتوكم تقاتلت مدمنا اتقاب كل زبل سلام أملاخ نلبكم من حسابكم من بكريستوس يسوس يجزايو نلومي فلما غيرنا سرعنا زلنا حونا باستر أسفا زلدالو بمسرة مزمور 4 كاب حدك ساب سلسة زلو نكزيا بهير متصباي زبل كالاي كفالون موداتاني حري مزمور نكتاتل زفترة 16 وصيت نايت بسقات تجبر دما أجار ود ولدتي بلنا إسماعيل دما تباهله أبز فترة 16 خمسي بلنا اتمل أخ زيابير دما إنه تنستي إخي ودغت ولدي إخي زيابير مكراخ سمعي موسم إسماعيل أو صقله نسو أمون قسب كم أتجبر خاخ خونيو إيدون أبلع كله إيد كل دما نبلع لي أخت كونيا أبقد مخلو محواته خاك نبر إيو بلاي بلنا نسو دما أتجبر خاخم دلا يزخيت كم خون يتباهيل له مالتي زمانيو اتبفقاد زيابير زي مسه اتي زيابير زبولم زي كوني كابتنا زيابير فقاد وصيوم سارة إبراهيم مسدفعته إسماعيل كم تولد دما ينجرنا إسماعيل دما انتاي كم زخون أبزقال زي نرئي لنا كنصبخ لنا خنجبروز جبعنا أخول ممرحيتات أبقى زيابير دما تواهبنا له زيابير أمون أملاخي كنصبخ لنا كم يجرنا خنصبر لنا كم يجرنا خنملالس علنا أنت خنجبر كم زلنا زيابير قالوا هيبنا له تصبيت رايد يكونس كنصبخ لنا جن كم ينحلفه انتاي نجبر بتعمي أجداسيو قدامي فقاد زيابير مفتسامي فقاد ناي زيابير فليتكا كم فقاد زيابير من مللاسيو فقاد أملاخ مالت حساب زيابير مدب زيابير علامة زيابير فقاد أملاخ كنتات رئيخا اتخذو ويتهاد ملو مجدي كونن نجوس داويت نجوس كخون مستقبه أبتجي زي كونن أبنكس النت مسيو أبتنكس النت كمس جناخ ندي وسيدلو 14 عامات وسيدلو أنا نجوس يتقبيه يا خيبله أبت أملاخ زفو أدو جيزه كخونلو نأملاخ نتاي جبر نيرو يتسباب نيرو نجوس ساول ندكون مسموتو جنا عبي كخيت كمزلوا
ፍቃድ እግዚአብሔር ይሓቲቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ቃል እዚ ድማ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 1 ተነጊሩና ኣሎ ኮነ ከዓ ድሕርዚ ዳዊት ካብ ከተማታት ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዶ ክድይብ ኢሉ ንእግዚአብሔር ጠየቆ እግዚአብሔር ድማ ደይብ በሎ ዳዊት ከዓ ናብ የነይቲ ክድይብ በሎ ንሱ ከዓ ናብ ኬብሮን በለክ እግዚአብሔር በሐቂ ንዝደልይዎ መሪሕነቱን ዝደልይዎ በቅጽበት ዝምልስ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዳዊት ዝሓተቶን እንታዩ ኣብ ይሁዳ ክድይብ ኢልዎ ኣብ ይሁዳ ክድይብ ኣብተን ከተማታት ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ኢልዎ ኣበየነይቲ ከተማ ኣበየነይቲ ክኸይድ ኣለኒ ኣበይ ክኸይድ ኢኻ ትደልየኒ ኢልዎ እግዚአብሔር ድማ በሐቂ ዝምልስ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክምልሰሉ ከሎ ድማ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ኢልዎ ናብ ቅድም ናብ ከተማ ኸይድ ኢልዎ ካልኣይ ድማ ፍልያ ቢሉ ድማ ኣበይ ከተማ ምስበሎ ድማ ኣብ ኬብሮን ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር እንታዩ እግዚአብሔር ዝምልስ አምላኽ እዩ ኩሉ ጊዜ ፍቃድ አምላኽ ክንሓትት ንእግዚአብሔር ከነቀድም ንእግዚአብሔር ክንጸባብዮ ከም ዘለና ቃል አምላኽ ይነግረና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ ክመጽእ ከሎ ብዛዕባ ርእሱ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣነ ፍቃድ ትዝለኣኽኒ እምበር ፍቃደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ኢሉ እዚ ድማ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 38 ንረኽቦ ንኣምላኽ ምጽባይ ፍቃድ አምላኽ እዩ ምኽንያቱ ድማ ኣብትናቱ ጊዜን ሰዓትን እግዚአብሔር ክገብር ዝኽእል አምላኽ ምዃኑ ቃሉ ይነግረና እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይኽበር ከምኡ ዝበለ አምላኽ የለን ንዕኡ ዝመስል ዋላ ሓደ እኳ የልቦን ተጸበኽ ብለና ከሎ ከም ድላይና ክንከይድ ደይኮነስ ኣብቲ ፍቃዱ ኮይና ካብቲ ፍቃዱ ከይወፃና ክንነብር ይግባአና እዩ ፍቃዱ ክንፈልጥ ፍቃዱ ፈሊጥና ድማ ከም ፍቃዱ ክንመላለስ ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 143 መዝሙር ጥቕሲ 10 ከምዚ ይብል ንስኻ አምላኸይ ኢኻ እሞ ምግባር ፍቃድካ መሃረኒ ሰናይ መንፈስካ ብቁኑዕ መገዲ ይምርሐኒ ይብል እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ካልኣይ ድማ ክንሪኦ ኣብቲ ጊዜ ትጽቢት ክህልወና ዝግባእ እንታይ እዩ ትዕግስቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ትዕግስቲ ኣድላይ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ብትዕግስቲ ክንጽበዮ ምኽንያቱ ዳዊት እውን እንታይ ኢሉ ንእግዚአብሔር ተዓጊሰ ተጸበኽዎ ይብል ኣብ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ክንርኢ ከለና ዮሴፍ ኣብ ግብጽ ክሽየም ከሎ መንእሰይ እዩ ነይሩ እቲ እግዚአብሔር ዘርአዮ ሕልሚ ክሳብ ዝፍጸም ግና ብዙሕ መከራ ብብዙሕ ኩነታት ይሓሊፉ በዚ ኩሉ ክሓልፍ ከሎ ግን ካብ ፍቃድ እግዚአብሔር ከይወፀ ንሓጢያት እምብን ዳበለ እዩ ሓሊፍዎ እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር ድማ ምስኡ ነበረ ይብለና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ጥቕሲ 2 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ነበረ እሞ ንሱ ዕዩኡ ዝቐንዓሉ ሰብ ኣይኮነ ኣብ ቤት እቲ ግብፃዊ ጎይትኡ ድማ ነበረ ይብለና ስለዚ እግዚአብሔር ምስ መን ነይሩ ምስ ዮሴፍ ነይሩ እቲ ሕልሚ ክሓልም ከሎ ሽዑ ንሽዑ ይኮነን ተፈጺሙ ኣብቲ ጉዕዝኡ ግን እግዚአብሔር ምስኡ ነበረ ይብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ እቲ ናይ እግዚአብሔር ጊዜ ናይ እግዚአብሔር መደብ ምስ በጽሐ መከሩኡ ተወዲኡ ካብ መከራ ናብ ክብረት ካብ ማእሰርቲ ናብ ዓብ ስልጣን ተሰጋጊሩ ነዚ ሁሉ ብትዕግስቲዩ ሓሊፍዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካልእ ድማ ዳዊት ክቕባእ ከሎ ወዲ 16 ዓመት እዩ ነይሩ ንንግስነት ማለት ንጉስ ክኸውን ከሎ ግና ወዲ 30 ዓመት ነይሩ ካብታ ዝተቐብአላ ጊዜ ጀሚሩ ክሳብታ ሳኦል ዝሞተላ ሰዓት ብትዕግስቲ እቲ ተስፋታት አምላኽ ክሳዕ ዝፍጸም ይጽበ ነይሩ እምበር ንሳኦል ካብቲ ንግስነቱ ዝወርደሉ ነገር ኣይገበረን እቲ ናይ ትጽቢት ጊዜ ነቲ ፍሉይ ጠቃሚ ዕዮ የዳልዎ ነይሩ ሎሚ እውን እቲ ናይ ምጽባይ ጊዜ ንምሕያል ንምዕጣቕ ንምስራሕ ይጠቕመኪ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብትዕግስቲ ንእግዚአብሔር ክንጽበዮ ከም ዘለና ካብዞም ኣብ ቃል አምላኽ ተጠቂሶም ዘለዉ ኣብነት ዝኾኑና ንምሃር ማለት እዩ ባምቡ ዝበሃል ኦም ኣብ ቻይና እዩ ዝበቁል እዚ ኦም እዚ ምስ ተዘርአ ቀልጢፉ ኣይበቁልን እዩ መጀመርታ ምስ ዘርእዎ ኣብ ዓመቱ ማየስትይዎ ድኽዑ ይገብሩሉ ክሳዕ 5 ዓመት ከምዝ እንዳገበሩ ይከታተልዎ እዮም ኣብቲ 50 ዓመት ድሕሪ 6 ሰሙን 9 እመት ቀልጢፉ ይበቁል እዚ ካብ ሓፂር ጊዜ ኣይኮን ን5 ዓመት ብትዕግስቲ ይከናኸንዎ ጸኒሖም እዮም ስለዚ ትዕግስቲ እንተ ዘይገብሩ ነይሮም እዚኦም እዚ ኣይምቐጸለን ነይሩ ኣይምበቆለን ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ካብዚ ድማ እንታይና ንምሃር እዚ ነገር እዚ ንኽዓቢ እዚ ኦም እዚ ኣብ ተግባር ንኽረአ ንኽፈሪ እንተ ኮይኑ
ክንድዝ ጊዜ ይወስድ ማለት ስለዚህ ቀሊል አይኮነን ትጽቢት በብዙሕ ነገር አብነት ናይ ትጽቢት ድማ ቃል እግዚአብሔር ተነጊሩና አሎ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ንግበሮ ንጸበዮ ኣብ መዝሙር ዳዊት 37 ከምዚ ይብለና እግዚአብሔር ሃዲካ ተጸበዮ በቲ መገዱ ዝሰልጠሉ በቲ ሕሱም ሓቀና ዝፍጸም ሰብ ኣይትኾሪ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ሳልሳይ ድማ ኣብ ጊዜ ምጽባይ ዘድልየና ጸሎት እዩ ኩሉ ጊዜ ክንጽሊ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ንእግዚአብሔር ብምስጋና ብልማኖን ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድሚኡ ክንቀርብ ይግባአና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 4:6 እንታይ ዝብለና ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ ነገር ኣይትጨነቁ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብዚ ቃል እውን ክንርኢ ከለና ንጉስ ዳዊት ንእግዚአብሔር እንታይ ይገብር ነይሩ ንእግዚአብሔር ይጽበዮ ከም ዝነበረ ከየቋረጸ ድማ ይጽሊ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ንጉስ ዳዊት ንእግዚአብሔር ብትዕግስቲ ተጸብይዎ ፍቃድ ኣምላኽ እንዳገበረ እንዳጸለየ ይመላለስ ነይሩ ንኣምላኽ ከዓይ ገዲፍዎ ኣምላኽ ድማ እንታይ ገይሩ ጸሎቱ ሰሚዑ ኣምላኽ መልስ ጸሎቱ ድማ ሂብዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዳዊት ንእግዚአብሔር ሃዲኡ ክጽበዮ ከሎ ካብቲ ዝነበሮ ተስፋ ቅርጸት ወጽዩ ኣጋሩ ኣብ ኮውሒ ቆይመን ንስጉምቱ ድማ እንታይ ገይርዎ እግዚአብሔር ኣጽንዖ ራብዓይ ድማ ካብቲ ንእግዚአብሔር እንዳተጸበኻ መዝሙር ምስጋና ኣብ ኣፉ ድማ ነበረ ይብለና ኣብቲ ቃል ዘንበብናዮ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ድማ እንዳመስገነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድማ እንዳተመላለሰ ንእግዚአብሔር ሃዲኡ ከም ዝተጸበዮ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 4:31 ከምዚ ይብለና እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎዩ እሞ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን ይብለና ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ሓይሊ ይሕድስ የበርትዕ ኣብቲ ትጽበየሉ ንእግዚአብሔር እንዳተጸበኻዮ ከለኻ እግዚአብሔር ድማ የበርትዓካ ይድግፈካ ሓይሊ ይህበካ እግዚአብሔር ስሙ ይኽበር ከምዚ ዝኣመሰለ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ዘለና ኣብ መዝሙር ዳዊት 33:10 ድማ ነፍስና ንእግዚአብሔር ትጽበዮ ሓገዝናን ዋልታናን ንሱ ይልዎ ስለዚ ኩሉ ጊዜ ንእግዚአብሔር ሂድ ኢልና ንጸበዮ እግዚአብሔር ከም ሰብ ኣይኮነን እቲ ዝበሎ ዝገብር ኣምላኽ እዩ እቲ ዝተዛረቦ ዝፍጽም ኣምላኽ እዩ ከም ፍቃዱ ኣብ ቅድሚኡ ቀሪብና እንጽልዮ ጸሎት እግዚአብሔር ድማ እንታይ ይገብር ይሰምዕ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ ዝምልስ ኣምላኽ እዩ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ እግዚአብሔር ኣዕዚዙ ይባርኩም ክብል ፈቱ ተባረኹ ወለዲ መርገም ሓዲግና ስለ ደቅና ናብ ጸሎት ንመለስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክፉእ ዘመን ከም ዝመጽእ ጠንቂርና ኣሎ ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ደቅናን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዕድመ ጋግ ንኽንርድኦም ከይከኣለና ኣእዛናን ደገ ልብናን ከፊትና ንኽንሰምዖም ምእንቲ ስለ ገዛእ ርእስና ምኹሉ ንጸሊ ብሰንኪ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ህይወት ዘጋጥሞም ጸቕጢ ወጥሪ ፍርሂ ምሽቁራር ካብ ዘይደልይዎ ሓደገኛ ውሳኔታት ድሒኖም ቅርዑውን ጥዕን ንርሑቕ ዝዓለመ ህይወት ንኽመርሑ ንጸልየሎም ካብቲ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ተፈንዩ ዘሎ መንፈስ ናይ ርክሰት ዕብዳንን ግብረ ሰደማውነትን ካልእን ንኽዕቀቡ ነቲ ሓቀኛ መገዲ ኣምላኽ ክረኽብዎ ብዕረፍቲ ንኽመላለሱ ነቲ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝገዝእ ዘሎ ክፉእ መንፈስ ብንጹር ኣለልዮም ካብ መርበቡ ሓረ ኮይኖም ነቲ ጽቡቕ ብምድላይ ህይወቶም ኣብ ትሕቲ መንፈስ ቅዱስን ቃል ኣምላኽን ንኸግዝኡ ንጸልየሎም ካብ ትዕቢትን ትምክሕትን ርሒቖም ንገዛእ ርእሶም ትሕት ብምባል ንገጽ ዓበይቲ ክፈርሁን ከኽብሩን ንጸልየሎም ደጋጊምና ንጸልየሎም كل
صعيبو خا اتي بحاونا باستر زكارياس እናተዳለወ ዝቐርብ መጽናዕቲ ወንጌል ማሪቆስ ኣብ ምዕራፍ 16 ካብ 1 ክሳብ 8 መሰረት ዝገበረዩ ኣዳሊልና ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እቲ እምኒ መን ክግልብጠልና እዩ ዝብል ኣብ ህይወትና ዘሎ ሽግር መን ክግልብጠልና ኢልና እንፈርሃሉ ግና ከተገልቢጥ ከም ጽንሓልና ኣብሪልና ነይሩ ሎም ድማ ነቲ ዝተንስአ መድሓኒ ኣብ መቃብር ኣይንድለዮ እምነትና ህደክም ከላ ዝሕድሰልና ዘበርታዓና ድማ ንስዩ ዝብል ካብቲ ዛንታ መሰረት ዝገበረ ክነግረና እዩ ሓደ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዝሞተ ነገርና ንደልዮሞ ንስእኖ ነገርና ዝሞተ ኮይኑ ክስምዓና እንከሎ ተስፋ ክንቆርጽ እንከለና ክንሕለል እንከለና ለኽና ህያዊ እቲ ዝሞተ ነገርና ህያው ዝገብር ንማህፀን ናይ ሳራ ውላድ ዝሃበ እግዚአብሔር ኣብቲ ዝሞተ ነገርና ኣብቲ ዝተወደአ ነገርና ኣብቲ ኣይኮውንን ዝብልናሉ ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ኣው ይጅምር ናይ ሰብ መወዳእታ ናይ እግዚአብሔር መጀመርታ ስለዝኾነ ስለዚ ነቲ ህያው ኢየሱስ ንድለየ ዝብል ንከታተሎ ሰላም ተፈተኹም ሰማዕቲ ረድዮ ሰላምና ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለኹሞ ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን ሎሚ ድማ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ናይ ወንጌል ማሪቆስ መጽናዕትና ክንቅጽልና ኣብቲ መወዳእታ ምዕራፍ ናይ ወንጌል ማሪቆስ ኢና በጽሕና ዘለና ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ ፍቅዲ 8 እቲ ሎሚ ሓቢርና እንሪኦ ክፍሊ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ክፍሊ ከምብበየሞ ድሓር እግዚአብሔር መንፈሱ ክምህረና ጸሎት ክንጽሊና ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ከይደን ክለኺኦ እዲት ዓደጋ ብቀዳመይት መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብ መቃብር መጻ ንሓደሕደን ከዓ እቲ እምንስ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግምጥለልና እዩ ተባሃላ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረሞ ንላዕሊ ገጸን ተጠመታ ተገልቢጡ ረኣያ ናብ መቃብር ኣቴን ጻዕዳ ክዳን ተኸድነ በጽሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣያ ሰንበዳ ከዓ ንሱ ድማ ይትሰንብዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ትደልዩ ኣለኹን ተንስዩ ኣብዚ የሎን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ ኪዳ ደኣን ደቀ መዛሙርቱን ጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምታ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትሪእዎ ኢኹም ኢልክን ንገሮኦም በለን ምንቅጥቃጥን ስምባደን ሒዝወን ነበረሞ ካብ መቃብር ወፅአን ሓደማ ፈሪሄን ስለዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን እግዚአብሔር ኣቦና በዚ እዋን እዚ ከዓ ብቅዱስ መንፈስካ ክትምህረና መንፈስካ ድማ ንእምሮና ንልብና ንምስትውዓል ቃልካ ከፍት ብስም ኢየሱስ ንጽልለና ነዚ ትምህርቲ እዚ ንፍልጠት ቃል ኣምላኽ ጥራይ ዘይኮነ ንመንፈሳዊ ዕቤትናን ንቅድስናናን ክትጥቀመሉኻ ብስም ኢየሱስ ንልምነካ ኣለና አሜን እተን ደቀ ኣንስትዮ ተናዴታት ናብ መቃብር ጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጻ ኣብ ህይወተን ተራእየ ምጥርጣር ፍርሂ ስምባደ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ እተን ኣንስቲ ገና እቲ ትንሳኤ ወይ ከዓ ብዛዕባ ትንሳኤ ተነበየ ትንቢት ብዝግባእ ከምዘይ ተረድኦ ብዝግባእ ከምዘይ ኣመንኦ ንስኻትክን ኢልወን ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ትደልዩ ኣለኽን ንሱ ተንስዩ ኣብዚ የሎን ኢልወን እስሪዮ ዘለኽን ጥርሑ መቃብር ዝሞተ መድሓኒ ኣብዚ የለን እቲ መድሓኒ እወ ሞይቱ ነይሩ ሕጂ ግን ተንስኡ ህያው ኮይኑ እዩ ቶም ጽሑፋት ተፈጺሞም እዮም ነዚ ክትኣምና ይግባእክን ነዚ ክትርዳእ ይግባእክን እቲ ናይ ትንሳኤ ዓወት ድሮ እኮ ተኣውጁ እዩ ኢየሱስ እኮ ድሮ ካብ ሙታን ተንስኡ እዩ ብኡ እኳ እዚ መቃብር ጥርሑ ዘሎ እዩ ዝብለን ነይሩ ፍቁራት ኣመንቲ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ መስተንክር ብዙሓት ሞይቱ እናበሉ ብዙሓት ኣኺልዎ እናበሉ ብዙሓት ድሕር ደጊም ኣይትንስእኒ እናበሉ ብሓይሉ ንሓይሉ መቃብር ፈንጢሱ ዝተንሰየ መድሓኒት ንምልኽ እወ ኢየሱስ ስለ ኃጢአትና ሞይቱ ግና ምንቲ ጽድቅና ካትንስዩ ከም ታዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ 15 ዝበሎ ማለት ክርስቶስ ገና ኣብ መቃብር እንተዝህሉ ገና ሙት እንተዝኸውን እምነትና ከምቲ ምኾነ ነይሩ ነደንግጽ ፍጥረት ምኾንና ስብከትና ከምቲ ምኾነ ነይሩ ወፍቁራት ሰማዕቲ ክርስቶስ ህያው እዩ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ሞት ተዓዊቱ እዩ ኣብ ልዕሊ ዝሞተ ነገራት ናይ ህይወትካ ክርስቶስ ህያው እዩ ኣብ ልዕሊ ዝሞተ ነገራት ናይ ህይወትኪ ክርስቶስ ህያው እዩ ንሕና ነቲ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ድሓር ተሰቕለ ድሓር ዝሞተ ድሓር ግና ካብ ሙታን ዝተንስአ መድሓኒና ነምልኽ
مدحانينا هو مويتي جن كاموتان تنسيو تملاكم يزبلن زلو عيت سنبدا نسخاتكن نتتسقل يسوس دلالي اللخن نسخاتكن جنا أمروخن أم مسكال يزلو أمروخن جنا أب مقابر يزلو أم مقبارو مماتو مقبارو يزلو تنسيو حجو مروخن كابتناي سقلت ناي موت في السامتات كابو وطيو نعوح حليفو حجي ابتنساء خوني قبو بزعبات تنساء خوني قبو مغناتو تنسيو هياوي بوكو يسوس كريستوس آني مجدي حقي تايلو حيواتيه أنا موتي عيبالن أنا حيواتيه إلو مدحانينا أبرا يوحنس كتصحف كله انتايلو أبيدو مرحو موتن سيولن زحزه زخفت زعصو زقتل هيوت زهب كما يغيرخو مخون مغناتو نموت سعروي قبل علموت عويتي مدحانينا بوي زملاخ نتي استنسا ابزايت دليو امنتكن تمزابيل له امنتكن دخيم له امنتكن تدناغير له نمنتاي نتي استنسا ابز مقابر تدليو تنسيو ابزي يلون املاح مسكن فقرات سمعت نيسوس كريستوس أما قبر تدليوه نيسوس كريستوس أما مسكال تدليوه هو تسغيلي هو مويتي هو تغبيري قناب سالسيت معالتي كموتات تنسي هياو كويني نحايل موت حاتيات سيول سعير النايو سعير الكايو سعير الكيو اتملاخ نزب الشرات زيز نقرنز الله نتستنسى أفسفر موتان تدليوه بويز مقابر ترحز الله حج سقاتكن تقبرو زقباك قنا ازيلوان ابتسالسي حساب انتايلوان كدادا ندقى مزامرتن نبيتروسن ناب قليلا قدموكم يخم تازبلوكم كا ابو خطريو ويخم إلكن نقارئهم بلن تنسايو اوجا حجي ريغن ترحو مقابر تريا اللخن استقمت على امن تريا اللخن تنسيو ابزيلن حجي كدامو نبيتروسن نتم كالو دقى مزامرتن ابسرهم بزعبات تنساي كريستوس نقارئهم ابسرهم تمويتو زنبرا مدحاني تنسيو أجوهم أيتفروا بلوم كيدا أبسرتغنا ناي بشرات منشخنا ناي بشرات وحزخنا كيدا مو أبسر أيلوان زوتلو كوز نخلاتنا تواهيبو نايو نقل قلت تراي كونن تواهيبو نسابقت وانجيل تراي كونن تواهيبو نخلاتنا اتوم بسغلات موت تنساي يسوس كريستوس نامن توابنا تلوكوي كلاتنا نزب السرات كنبسر تتصوعنا قنا بتهم دق مزامرت جمرا بلنا الله كيدا كابنست خمس عينت بشرات صوت سمع ما يفلتني صوت كمز امسله ناي عوت بشرات بنستي تبسير الله ما يفلتني كيدا جمرا سقاتك نغرا اوجا تنسيلوان تقبر ملس نايتنا نستغنا رايو من قطقاتن سمبادن حيزوان نبرمو طرح مقابرنا رأيا تقمتل امننا رأيا ملاخ كاب سماي تلاخه كاب سماي ملأت زحازه ملاخ ابزي يلن تنسيو نابلن غنا ينقطقطان يسمبدان نيرن من قطقاتن سمبادن حيزوان نبره تريد الله بقرا سمعت بزي منفس قدس قانن سخاتكم من حنت نقبراين خلينا أملاح تصقو تزيبنا أملاح حيلو تزيبنا أملاح مردان تزيبنا أملاح كابدخام نابرتعن تزيمتنا كامدنقار نابردان تزيمتنا كافرهي نابتبعت تزيمتنا حتى نقبراين خلنا نهرعا ترحو مقابر تقمت على امني كاف السماي زمت ملختنا عوت الناس سمعا تخوينا حديما وطين تايزبل من قطقاتن سنبادن حيزوان نبرمو كام مقابر وصين تاي قبر هادما فريين سلاز نبرا نحادكو اي نغران او زازيز حزننا امنت كرتاتي عزيز حزن عزيز سكف نا امنت قبر ملسيو بوينا انا نسخات من كل غزي خنصلز غبانا كم تحلقه ميتي انتاي لصليو انتاي لحتيتو يسوع كريستوس يا من غران زي ماني انتاي قبر دغف يا من غران زي ماني دغف انتاي زبل ليرو تحلقه ميتي هو امنت علاتني بامنت يزملالس بامنت يزنبر امنتي غنا حال غزي تدكم يا تطراطريا ولا سلاز انتاي قبر رايلو ابرت عيا بجا دغفني امنتي دغفكنا امنتي برتعكنا يلو صليو كابزن انستن مهارو تمرتقا ازي كل غزي امنتنا بغيتا بيس كريستوس كتبرتع بمنفس قدوس كتبرتع خنصلي غبانا بركنا عصيفنا كل غزينا املاح املاخي امنتي يابرتع لنا خنصلي غبانا امنتنا املاح وهبت يا املاح ذهبنا هياب املاح ذهبنا هياب كوينا كن كتبرتع كتعبي كل غزي كتقدس
ዝግባእና ኣምላኽ ህያብያ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ነዚ ትምህርቲ እዚ እናተማሃርና ነዚ ትምህርቲ እዚ እናጽናዕና ንኣምላኽ እንታይ ክንብሎ ግባእና ሕጂ ወቦና ወኣምላኽና ናምን ግና ንዘይምእማንና ደግፍ ናምን ግና ንእምነትና ኣበርትዕ ንእምነትና ይሕይል ኢልና ክንጽልይ ግባእና ስለዚ ሰለስተ ዓበይቲ ትምህርትታት ንመሃር ኣለና ቀዳማይ ዘይተገምጠለ ዝመስል እምኒ ብቅድሜኹም እንተሎ ተገምጢሉ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይል ትንሳኤው ገምጢሉ ወይ ስለዚ ኣይትፍርሁ ማንክ ገምጥለልና ኢልኩም ኣይትሕተቱ ምክንያቱ ተገምጢሉ ከላይ ድማ ነቲ ስተንሰ መድሓኒ ኣብ መቃብር ኣይንድለዮ ኣብ መቃብር የለን ተንስኡ ህያው ኮይኑ እዩ ሳልሳይ ከዓ እምነትና ክደክም ከላ ቀልጢፍና ብርክና ዓፂፍና ኣምላኽ ንእምነትና ከበርትዓ ክንጽልይ ግባእና ነዚ ክንገብር ጎይታ ብመንፈሱ ይደግፈና ኣሜን سمعتنا ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም بإنترنت نتكتاتلو أمربب حبريتا www.salamna.org ترخبنا كم أون بفيسبوكن بيوتيوبن أب Voice of Salamna ترخبنا حتى رأيتو ويكا كتبركتو اتداليو حبريتا مزهلوكم Voice of Salamna@yahoo.com إلكم سلدلنا صباح ناي مزمور مرجع كفلة جزينا كتكتاتلو بخبري نعدمكم بفقر خاتم الصيتي بمحرة خاتم عريقي بمحرة خاتم الصيتي يسوس يسوس بفقر خاتم عريقي بفقر خاتم الصيتي
تماري